आगे बढ़ते मुल्क में कोरोना केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। 24 घंटों में मजीद 3000 से ज़ायद अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। 5 अफराद लुक़मा अजल बन गए हैं। मस्बत केसेस की शरह 6.12% रिकॉर्ड की गई है। अब स्कूल खुले रहेंगे या बंद करना ज़रूरी है, वज़ारत तालीम के हुक्काम आज सर जोड़कर बैठेंगे। बिल्कुल, बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में स्मार्ट सिलेबस और हफ्ते में 3 दिन क्लासेस की तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डॉक्टर कैसर सज्जाद। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर ये बताइएगा, अब जिस तरह से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो ओवरऑल इस पे अब आप क्या कमेंट करेंगे? हमें फिर से कौन सी एसओपीज करनी चाहिए, फिर से कौन सी तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए सर? आपका देखें, दोबारा वही सारी बातें हैं जो कि हम बार बार कर रहे हैं 2020 के फरवरी से। अनफॉर्चुनेटली हम उस पर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हमें, जो आपने सवाल आपने किया है, जो बेसिक चीज़ हमें करनी हम नहीं कर पाते हैं। जो एक लफ्ज़ एसओपीज है उसको हम फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और अब पांचवी वेव जो है वो हम उसका सामना करने लगे हैं। और पांचवी वेव में ओमिक्रॉन नाम की वेरिएंट जो है वो आ चुका है। गो कि ये वेरिएंट जो है इतना खतरनाक नहीं है, जो कि अब तक जो डाटा हमारे पास आया है दुनिया का, और पाकिस्तान में भी जो अभी 20-25 दिन से जो ओमिक्रॉन है उसमें भी कोई खुदा न खास्ता सीवियर बात नहीं है। लेकिन इशू ये है, जो कि हमारा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का जो कंसर्न है वो ये है कि अगर ओमिक्रॉन यहाँ पाकिस्तान में बिगड़ जाता है, उसका अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है, जैसा कि डेल्टा वेरिएंट इंडिया में बिगड़ गया था, और आपने देखा था कि इंडिया में कितनी प्रॉब्लम हुई थी और बहुत तबाही आई थी। उसके बाद इंडोनेशिया में बड़ी तबाही आई थी डेल्टा वेरिएंट से। खुदा ना खास्ता ओमिक्रॉन दुनिया में तो कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन पाकिस्तान में अगर वो म्यूटेट होकर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम करेगा। दूसरा हमारा कंसर्न ये है कि अगर ये ओमिक्रॉन हमारे पास, चूंकि डेल्टा वेरिएंट पहले से मौजूद हैं, जब ओमिक्रॉन आया था तो लेस देन 1% की पॉजिटिविटी रेट्स आ रही थी, 400-500 केसेस डेली हमारे पास थे। तो वो भी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, डेल्टा वेरिएंट भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और लोग डेल्टा वेरिएंट में भी शिकार होकर अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं, क्योंकि वो सीवियर वेरिएंट जी। तो अगर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट मिक्स होकर कोई और नई शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। तो इसका जो बॉटम लाइन है वो ये है कि हमें एसओपीज पे सख्ती से अमल करना है, ताकि कोई भी वेरिएंट आ जाए तो हम उसको फैलाने में अपना किरदार अदा ना करें। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराएं। जितनी जल्दी वैक्सीनेट करेंगे उतना हमें ये जो वेरिएंट है या जो भी कोरोना वायरस है ये ज्यादा लोगों को नहीं फैलाया जा सकेगा। तो लिहाजा जी। अच्छा सर, हॉस्पिटल्स में क्या सिचुएशन है इस वक्त? अभी हॉस्पिटल से देखें, अल्लाह का शुक्र है कोई इतना बर्डन नहीं है, और अस्पताल में हॉस्पिटलाइजेशन इस वक्त बहुत कम हो रही है। मतलब कोई हम नहीं कह सकते कि जी हॉस्पिटल में कोई हमें बर्डन है, कोई प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन पॉइंट ये है कि इस वक्त तो नहीं है, लेकिन जो हमारा ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो रवैया है लोगों का, खासकर जो शादी हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज हो रही हैं। अब कराची में एक फूड फेस्टिवल होने जा रहा है कराची ईट्स के नाम से, तो आप मुझे बताइए कि ये इस तरह की एक्टिविटी करना, ये मैं समझता हूँ कि हम दावत दे रहे हैं हम किसी बड़े प्रॉब्लम्स को। दूसरी बात ये कि हम बात तो करते हैं, आप भी, मीडिया भी बहुत किरदार अदा कर रहा है, लेकिन जो आप फुटेजेस दिखाते हैं सरकार की मीटिंग्स का, सरकार की एक्टिविटी का, या पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग्स का, या दूसरे किसी चीज की भी एक्टिविटीज का, तो वहां लोग तो हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाया हुआ होता है लोगों ने। तो आम आवाम ये समझती है कि हुकूमत हमें कहती है कि मास्क लगाओ और हाथ ना मिलाओ, ये खुद तो कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह के मैसेजेस से हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। जब तक हम अभी से इसकी रोकथाम नहीं करेंगे, इसके फैलाव की रोकथाम नहीं करेंगे, तो हमें डर है कि आगे चल के हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं होगा सिवाय इसके कि लॉकडाउन करें, लोगों को घर में बंद करें, क्योंकि इसका सिर्फ इलाज यही है कि इसके फैलाव को रोका जाए।
تو میں درخواست کروں گا آپ کے توسط سے کہ یہ جو کراچی ایٹ ہے، جو فوڈ فیسٹیول ہو رہا ہے، اسے فوری طور پہ ابھی پوسٹ پون کریں کچھ دنوں کے لیے، کیونکہ یہ روزانہ کراچی میں تو اب یہ 20 سے اوپر چلا گیا ہے پرسنٹیج پازیٹیوٹی ریٹس. تو یہ آہستہ آہستہ، اور یہ وہ ریٹ ہے جو کہ رجسٹرڈ ہے، تو اس سے زیادہ ہیں. تو ہمیں اس چیز کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی ہے تاکہ یہ زیادہ نہ پھیلے اور ہاسپٹل پہ برڈن نہ پڑے. پھر وہ لوگ پریشان ہوں گے، اسپتال میں جگہ نہیں ہے اور ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال. تو یہ تمام چیزوں کو روکنے کے لیے ضروری اس بات کی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ کوئی پابندی لگائی جائے، لوگوں کی لمیٹیشن کیا جائے. شادی بیاہ میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، آپ 1000 لوگ بلائیں، 1500 بلائیں. کسی ایکٹیویٹی میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کسی گیدرنگ میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. ریسٹورانٹ میں کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ آپ ویکسینیٹڈ ہیں کہ نہیں ہیں. جو پہلے کچھ ایکٹیویٹی بہت اچھی ہو رہی تھی، ہمیں چاہیے کہ حکومت اس پہ عمل کرے. اور دیکھیں، عوام انڈیویجول طور پہ ریسپانسبل ہے کہ ہر آدمی اپنا اہم کردار ادا کرے. جب باہر نکلے تو ماسک کے ساتھ نکلے. اگر 2-4 لوگوں کے ساتھ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے، تو ماسک کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملے. اس وقت تو ہر آدمی ہاتھ ملا رہا ہے، ہر آدمی گلے مل رہا ہے. تو اسی وجہ سے یہ تیزی سے پھیل رہا ہے. اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے. اللہ کرے کہ یہ جو جس طرح کی پچھلے ویوز میں پرابلمز آئی تھی ہمارے ہاں، وہ اس طرح کی پرابلمز نہ ہو. ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ لاسٹ ٹائم ہمیں یاد ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جو ہے، اس کے ڈاکٹرز، انہوں نے پریس کانفرنسز میں آ کے پوری قوم کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ خدا را خیال کریں. حکومت سے کہہ رہی تھی، جب 7% سے تقریباً اوپر چلا گیا تھا، انہوں نے لاک ڈاؤن تجویز کیا تھا. اب تو 20% سے زیادہ جا رہا ہے. آپ ایک فیسٹیول کو پوسٹ پون کرنے کی بات کر رہے ہیں. کیا صرف ایک فیسٹیول کو پوسٹ پون کرنا چاہیے یا پھر یو سجسٹ انادر اسمارٹ اور مائکرو لاک ڈاؤن؟ نہیں، ابھی دیکھیے، ابھی لاک ڈاؤن کی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے. ہر ایکٹیویٹی چل رہی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے. لوگوں کو سمجھنا چاہیے، تاجر برادری کو سمجھنا، سب کو سمجھنا چاہیے. لیکن میں صرف ایک مثال یہ دے رہا ہوں کہ یہ فیسٹیول کی، میں تو یہ بھی کہہ چکا ہوں، 4 دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو پی ایس ایل ہونے والا ہے اس میں بھی اسپیکٹیٹرز کی لمیٹیشن کریں. آپ تمام ایکٹیویٹیز کو کم کریں، کرٹیل کریں. بند نہیں کریں تو کم از کم کرٹیل تو کریں، کیونکہ ہم اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے. اور اس جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے اندر ایک پابندی لگائیں، ایک طریقہ کار بنائیں کہ جی آپ اس پروگرام میں آ رہے ہیں تو آپ کے پاس ماسک ہونا چاہیے، آپ گلے نہیں ملیں گے، ہاتھ نہیں ملائیں گے، آپ ویکسینیٹڈ ہوں گے، تب آپ اس پروگرام میں اٹینڈ کر سکتے ہیں. تو ابھی اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہمیں آگے چل کے لاک ڈاؤن نہیں کرنا ہوگا. لیکن اگر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن حتی الامکان کوشش کرتی ہے کہ ہماری جو معیشت ہے، ہمارا جو روٹین کا کام ہے، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اس وقت چل رہی ہے، وہ تمام چلتی رہے. لیکن جب ہمیں کوئی فون کرتا ہے بار بار اور ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جی وہ ایک آدمی کے والد کو، ایک آدمی کی والدہ کو ہاسپٹلس میں، ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹلس میں جگہ نہیں مل رہی ہے، تو ہم پھر حکومت سے دوبارہ کہیں گے کہ جی لاک ڈاؤن کیا جائے تاکہ لوگوں کو گھر پہ بیٹھایا جائے تاکہ یہ بیماری ایک سے دوسرے میں نہ پھیلے. لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے. ہم صرف ابھی آپ کے توسط سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را وہ وقت نہ لایا جائے، خدا را وہ وقت نہ لایا جائے. ہر آدمی اپنا اہم کردار ادا کرے. ابھی جو صورتحال بن رہی ہے، اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ باہر جائیں، شادی اٹینڈ کریں، ہر چیز کریں. تو آپ اب دیکھیے کہ میں تقریباً روزانہ 7 سے 8 اپنے لوگوں کے ٹیلی فون ریسیو کرتا ہوں کہ جی فلاں کو یہ بخار ہو رہا ہے، فلاں کو گلا خراب ہو رہا ہے. اب یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. جب یہ شروع ہوتا ہے، جب مجھے فون کرنا شروع کیا جاتا ہے اور میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں مجھے بھی میرے جاننے والے فون کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الارم ہے. اب آپ ہوشیار ہو جائیں. خدا نہ خواستہ یہ ہاسپٹلائزیشن کی طرف ہم اگر جائیں گے، ہاسپٹل پہ جب برڈن بڑھے گا تو لوگوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ ایک ہاسپٹل پھر دوسرا پھر تیسرا. جب یہ منع کیا جائے گا کہ جی ہمارے پاس بستر نہیں ہے، تو خدا را کوشش کریں کہ اس کے پھیلاؤ کو روکیں. ایکٹیویٹی وقتی طور پہ کم کر دیں، کریں ایکٹیویٹی لیکن کم کریں. اور حکومت کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک یونیفارم پالیسی بننی چاہیے، ایک لیجسلیشن بننی چاہیے. اس کے تحت آپ کوئی فائن کریں، کوئی پابندی لگائیں، کوئی جرمانے کریں
कुछ ना कुछ इस तरह के काम करें जिससे कि लोग उसको बिल्कुल फॉलो सही कह रहे हैं करें कि और एक्टिविटी हमारा को कट डाउन ना किया जाए, इसको कंपोज कर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और ये वायरस जो है वो स्प्रेड नहीं हो। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये जो ओमिक्रॉन है इसके मेजर सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कॉमन शख्स के अगर किसी के अंदर ऐसे सिम्टम हो तो वो ये जज कर ले कि ये ओमिक्रॉन है। जैसे कि कोरोना वायरस को हम रिलेट करते थे कि अगर आपको फ्लू हो रहा है या आपका फीवर जो है वो बिल्कुल नहीं उतर रहा है, फीवर आपका स्टैटिक है, तो इसके मेजर सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, अच्छी बात यह है कि इसके मेजर सिम्टम्स जो हैं कोई सीवियर नहीं है। ओके। लेकिन जो बुरी बात है वो ये है कि इसके सिम्टम फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं। अब इस वक्त सर्दी का जो फ्लू आता है, जो जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस भी हम कहते हैं, इस वक्त बहुत तेजी से वो भी फैल रहा है, वो भी वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, और उसमें भी लोग इंतकाल कर जाते हैं नमूनिया होने के बाद। तो इस वक्त लोगों को कंफ्यूजन इस बात की है कि कोरोना हो गया। डॉक्टर साहब, कोरोना तो नहीं हो गया, बुखार हो गया, कल मुझे रात में 101 बुखार हो गया है। तो इसके सिम्टम फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं। कुछ लोगों को डायरिया भी हो रहा है, कुछ लोगों को जिस्म में दर्द होता है, गले की खराश होती है, नज़ला जुकाम होता है, सर में दर्द होता है, लेकिन वो सीवियर नहीं होता है। इस ओमिक्रॉन के अंदर एक बात ये है कि आपको बहुत हल्की फुल्की शायद खांसी हो, जिस तरह पहले वाली वेरिएंट में खांसी बहुत होती थी, इसी तरह से इसमें सांस की कोई ऐसा प्रॉब्लम सामने नहीं आई कि जी सांस नहीं आ रहा है, ओमिक्रॉन में नहीं होता है। लेकिन मैं एक बात ये बताता चलूं, मैं जब ये कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी को सांस की तकलीफ हो रही है तो वो ये समझे कि कोरोना नहीं है। हो सकता है कि डेल्टा वेरिएंट ना हो आपके अंदर। अगर डेल्टा वेरिएंट है, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद है डेल्टा वेरिएंट, तो खुदारा अगर किसी को थोड़ा सा भी नजला, अव्वल तो आप कोशिश करें कि आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स ना डेवलप हो, और अगर डेवलप हो जाता है तो आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल कीजिए, ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, पानी का इस्तेमाल। सर्दी में पानी नहीं पिया जाता है, लेकिन पानी को एज ए मेडिसिन समझ के पानी खूब इस्तेमाल करें, लिक्विड इस्तेमाल करें, जूसेस हैं, सूप है, मिल्क है, अंडा का इस्तेमाल करें, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। वायरस जो है इन सबसे बढ़ के जो है वो अपना इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करें, उससे बढ़ के अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें, क्योंकि SOPs अब कोई नई नहीं है, वही पुरानी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद।